श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय ओ जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। राशि अधिपति बुध ओ बुध ग्रहर त्रिकोण ओ उच्च स्थान मध्य। बुध ग्रह कन्या राशि रे शुभ फल दायी। बुधर अन्य ग्रह मिथुन, मिथुन ग्रह होई मध्य मिथुन चंद्र घात चंद्र होइतिबा स्थले श्रवणा नक्षत्र घात नक्षत्र। शनिवार टी घात बार, अष्टमी तिथि टी घात तिथि। कन्या राशि द्वात्मिक राशि होइतिबारु बृहस्पति ग्रह हेले बाधक ग्रह ओ चंद्र होची घात ग्रह। मास आरंभरु राशि अधिपति बुध रविंक सहित एकत्र सिंह राशि रे रही बुधादित्य जोग सृष्टि करुछंती। तांक सहित शुक्र ग्रह सेप्टेम्बर 14 ठारू एकत्र हेबे। एही समय रे 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख 3 दिन चौग्रहा जोग सृष्टि हेउछि। रवि सहित केतु पराग जोग, जहा कि रविंकर अशुभ फल मिलिबो। एही अशुभ फल को रवि निज गृह रे थिबारु अधिक अनुभूत हेबो नाही। प्रत्येक ग्रह रविंक निकट रे दृष्टिहीन होई जाउथिबा स्थले बुध अधिक बलशाली होइथांती। बुध ग्रह एपरि एक ग्रह एकुटिया जे कोनसी गृह रे रहिले से तांकर निज सफल दियंती, ता सहित सेई गृहर प्रकृति सहित मध्य तांकर फल दियंती। जदि बुध काहा सहित रहिले तेबे से निज सफल न देई सेई ग्रहर फल ही प्रदान करंती। बुध द्वादश रे अछंती, रवि मध्य द्वादश रे, केतु मध्य द्वादश रे। ए तीनी ग्रहंकर अशुभ फल कन्या राशि जात व्यक्ति माने पाइबे। द्वादश रवि फल अशुभ परिवर्ते शुभ फल एठारे प्राप्त हेबो। निजे यही समय रे सतर्क रही जे कोनसी कार्य करिवे तहिरु आपण किछि मात्रा रे लाभवान हेबे। कोनसी स्थान रे हेबाकु थिबा कलहरु अल्पके आपण त्राही पाई जिवे। निजर बुद्धि खटाई बहु स्थानरु बड़ बड़ विपद किंबा कलहरु वर्ती जिवे। एही समय रे आपण बहु स्थान भ्रमण करी अଯଥାରେ बहु अर्थ व्यय करिवे। एही समय रे आपणकर तीर्थ यात्रा जोग मध्य रहुची। मठ मंदिर रे आपण अर्थ दान मध्य करि पारंती, किंतु जहा पुण्य अर्जन करिवे ताहा बैंक रे फिक्स डिपोजिट करिबा परि रहिबो। समय आसिले ताहा 2 गुणा होई आपणको प्राप्त हेबो। एथि सकाशे दान धर्म कर, फल मिलिबा को आशा रखना। निश्चय दिने फल मिलिबो। साधु संग गोटिए दिनर पुण्य
100 ଗୁଣା ମିଳିବ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଆସି ଜନ୍ମ ରବି ହେବେ। ଏହି ଜନ୍ମ ରବି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ଓ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମରେ ହାତ ଦେବେ। ଦୁଇ ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ଭୋଗିବେ। ସର୍ବଦା ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ ଯେ କଣ ନା ନାବ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ କି? ନାବ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେହିପରି କାମ କେଉଁଟା କରିବେ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ଜାତ ହେବ। ସମୟେ ସମୟେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ବଳିବ। ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଜନ ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନର ବଳ ଅଧିକ ହେବ। 24 ତାରିଖ ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଥିବ ଓ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଓ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ। ଏଣୁ ବୁଧ ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧନର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ। ଏକାଦଶ ଗୃହ ଆୟ ଗୃହ ଓ ଶୁକ୍ର ଜଳ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜଳଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ରୋଗ ଥିଲା ତାହା ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବାପା ମା ପୁତ୍ର ବିବାହ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ତଥା ଈଶ୍ୱର ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେବା ଧାରଣା ଓ ନୀତି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏବେ ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରେ। ନିଜର ଶକ୍ତି ସାହସ ଓ ମନୋବଳ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁରବିତ୍ୱ ଦେଖାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା କହେ ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କଳେ ବଳେ ହାସଲ ହେବ ତାହା କରିକି ସେ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ରାହୁର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୃହ। ଏଣୁ ରାହୁ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ଧୂମକେତୁ ପରି ପ୍ରବେଶ କରି ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ଭୟର ବାତାବରଣ ଘଟାଇ ଦେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶନି କଥାରେ ଅଛି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୃହ। ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
मीन राशि हेउची नील समुद्र राशि। एही समय रे कला पानी पार करा देई पारे, किंतु धैर्य धरी पारिले सेही कला पानी भाग्यर मोड़ मध्य बदलाई देई पारे। जहा भाबी नथिबे ताहा एही समय रे घटिबो। समय समय एपरी भौतिक कांड मध्य घटी पारे जे असंभव कार्य को संभव मध्य करि देई पारिबो। आपण कोनोसी ठारे दोष न करी मध्य दोषी साब्यस्त हेबे। केतु महाग्रह एही समय रे द्वादश रे रही सज्जा सुखर आशा बढ़ाई देई पारे, किंतु आशा पूर्ण न होई परिवारु रात्रि अनिद्रा रहिबे, मथा विचलित हेबो। रास्ता रे जीवा समय रे दुर्घटना मध्य घटी पारे। मंगल महाग्रह यही समय रे आपणकर जन्म रे गोचर भ्रमण करुछंती। जेउ समय रे मंगल जन्म रे थांती अर्थात निज शरीर रे थांती, शरीर सर्वदा उत्तेजित रहिबो। ज्वर रोग रे आपण पीड़ित हेबे, विभिन्न रक्त जनित रोग रे पीड़ित हेबे। मासर 13 तारिख ठारू अर्थात सेप्टेम्बर मासर 13 तारिख ठारू मंगल ग्रह द्वितीय को जिबे, जहा कि द्वितीय घर हेउची मंगलर नीच घर। नीच घरे शत्रु ग्रह रहिले अधिक खराब फल दियंती। एणु परिवार मध्यरे विच्छिन्नता देखाई देई पारे, परिवार मध्यरे झगड़ा होई पारे। आपण निज मन को शांत रखंतु। परिवार मध्यरे झगड़ार वातावरण सृष्टि हेले आपण निजे नीरव रही ताहाकु सबु सह्य करि जांतु। आपणकर समस्त दिगरो शुभ फल मिलिबो। एही गला 2025 मसिया सेप्टेम्बर मासरे कन्या राशि मासिक राशि फल। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण।